In a resounding display of organizational strength, the YTF of Tipra Motha party staged a massive bike rally in the Sepahijala District commencing from Don Bosco Playground in Dewan Bazaar Pathaliaghat till Bishramganj SP Office on Monday. The event, which saw over 1,000 motorcyclists participate, served as a clear signal of the party's readiness for the upcoming TTAADC elections. The massive bike rally commenced at the Don Bosco Playground in Pathaliaghat Dewan Bazaar before culminating at the Bishramganj SP Office. The sheer scale of the turnout, estimated at over 1,500 bikes, transformed the highway into a sea of party flags and spirited supporters. Sing Simon was Kangona Edishi Chong Mare Avon Bagano Dalbidal Bodol Rocks and Gori Kawi no Kalazak Sagni Pur Muna Pirnani Bagay. Abono Rugino, Dalbidal Bodol Rock Bus, Hawi Tongoze, Buskang Edishi Song Mario, 28 seat Nanai, 25 seat Nanai, in Kakaisano Sumora Zago, Sabu Busuk. Seat money, TTAADC, Hafanga Asogui, Hastani Lukurok, Nikol no. I was Zoran a cox hanai. I would high clanet in the shallow but Tipra Motha to do Zag by Dewan Bazaar. Kaisa bike really Klaizagnai. Abo Dewan Bazaar Nisimi, Bishramganj, petrol pump Zora, bike really Klaizana, Arzagawa. Gabangma EMT. CM bu highway manjak phainai Noroxini Manklini Bishington Nuguin Mankana Kabangma Lukurog no Gutum Lizak bike rally no Nighthawk Lives Namnani Bagay. Okay, they srapson Yaglo CM Sar but Sofine Orozagawa, Avani Bagino, Sini Khorang by Kurangai Tongi, Angroni Logiwa, Supernazamatia, Tabugni update no Rogno Klage, Rowitona, Belinaham. The event was attended by the top brass of the Tipra Motha leadership, demonstrating a united front including Minister Bishramganj de Burma, local MLS Manof de Burma, Bishwajit Kaloi and Subodh de Burma, TTAADC CEM Purnachandra Jamatia and executive members Rabindra de Burma, Runel de Burma and Suhel de Burma, local MDCs Umashankar de Burma and Ganesh de Burma, party spokesperson Rajeshwar de Burma and YTF President Suraj de Burma. Addressing the media and supporters, the leaders delivered a series of high decibel political messages. CEM Purnachandra Jamatia used the platform to send a stern warning to political rivals, reiterating the party's unwavering commitment to the constitutional rights of the Tiprasa people. Kanke sir tinini Tipra Motha by Songsazak tinini bike rally wo busuk zona ro borok khana ke bon nahar muna nahar tinini bike rally khlaizaka Belake Hambai Joto Night on a Chini Khorang ni Joto Takok te Bhok haste ganangwe Borono Pilawa Hamza Maya Pare Tinichung Dewan Bazaar Nichime Bishramganj Guri Wichung Ozagawa bike rally Khaleka Joto Nuka media Rowan Naibish Tung Chini Busu Borobanka Pia was Chini Omo target ni Saipen Borok Banko Paiha Jesung target Omani Baro Sotero so target Olamene Bonisai target ni say Nick Banko Paika Je Zara Sinipati no Sikon Party Boroni Omo Kuri Chongoton Kuri Borok Durbolha Paharo Borok Kurika Hai Nishanai Rok Tini Sung Punoi Rokaze Sikon Boroni Dol Kurika Hinairono. Naharmun Kaishan Hashi, Chini Tiprasani rights, Tiprasa Accords in Greater Tipra land, Tabichin land rights, Chini ADC empowerment, Chini Tamasane 125th amendment, Omahai Chini Tiprasa, Zate future Rosung, Kahanke Sikur Ke Tongmanaja, Chini Bubagra, Barbanus, how it on non Suntini Pukas Kaika, Rally in Bishinte. Zara bike rally of Pine Boronobu Hambaya Faru Taninke. Tawapani Chini Jubogro Asu Mane tirelessly Boro energetic Punowine Chini O bike rally O Paika support Kaika Chini demand of no Sazagui Boro Tabogbu Ozagawa support Kalepeka. Nge Sungjotono clear Je Maharajani Je demand Maharaja Je Chini Tiprasa no Fiona Hanish Hawi Tomanino Tiprasam Sani Lukurok Zotono support Kaitong Omotinichung Dewan Bazaar Nisimi Bishramganj bike rally Kaimene or no Punowidoka. Kanke sir Buskani Edishi election no Busuk seat money applying a Baksa Bodol Hawaii Tongo 28 and Kendro the Bodol Busuk seat money applying Hane Asakai. Chung Boro High Sayaze Ataisho Ataisino, Baksa to Ataisho Tiris Roxy Mana Hune Shaitongo. Sung Ataisho Ataisino Chaya, Piabas and Tangai Prosini Pilawa Atrotas and applying Bonia Golochin in Dolo take Roxa MDC Paika only Jonanka. Tagni 2026 ni ADC general election o sung minimum 22 sung
टारगेट दङ तैबो गोबां थानाय 25 रक सावै मानो बेसि थांखा हिंके बरक हाय जों 28 साइमेया तानि हिंके जों जोंनि संगठन गाहाम खेनो साइमानो जोंनि एसेसमेन्ट दङ जोंनि पाब्लिक नि सार्भे दङ जे जों जेखपानो 22 ता निसिमि 25 ता जरा जोंनि सीट कप्लाइङै जों बसकाङो हायनो हाय एडिसि हाफाङो नायकलनाय तानि हिंके लुकरक जतनो साइमाखा ताबकनि एडिसि चंगमारि एडिसि विलेज कमिटी चंगमारि ओंखा जोंनि अस्तित्वनि बेपार ताबक जों जोंनि आঞ্চলিক पार्टी रिजनल पार्टी जदि एडिसिनो नायकल माया हंखा हिंके जोंनि एडिसिनि हार न जरा दखल करब एडिसि होनै सानाय र बरक तलक जोंनि एडिसिनि जे राइट्स तंमानि हा स्पेशली हानि एरिया तंमानि एडिसिनि बनो बरक तलक नावै पाइनाय नंगो बनो लुकुराव काहामखे साइमाजाक सिजाक जों बाहाय निचिनि लुकुरावनो बारबारनो साइ दङ जे आगरतलाव दङै आगे एडिसि चालक जाव नैनि सिपिएम नि जामानाव नैनि ताव बीजेपी फाइखा इनके मेला आगे मेला मार बै चालक जामनि ताव विजय कुमार चौमनि बै चालक जानाय इनके अमनो जों चालक रिया तिप्रा सारक चालक रिया अम जतनो समय तांजाखायसि ता काइसा कक सर 4 तारिखो खमलंग काइसा बीजेपी नि संसाजक रेलीवो संजागमानि कथुंथुमनाय रने बखाक्दै सीएम सरनो हलिनि सकांगो एडिसिवो जे साख्रि खाइबि दंनाय रक बरक रांमानि आंगै दंगो हनाय हाफ्रो सीएम सर साका टेक्निकल इशू हनै फिया बसापिका हाइफोन टेक्निकल इशू पाइमानि या गला हाय हाय आं रां रय फिजांके सं अबनो ताबो उ रांमदे मानका एडिसि हाफां एक्चुअली पहिलाव सानानि मुसुगै एडिसि नि क्षेत्र हिंके बाहायके टेक्निकल इशू हंबा एडिसि वो रां रहवानि बा सैलारि रहवानि बाहाय इशू न हिंके टेक्निकल इशू होनै चाव बरनि कर्मचारिनि सैलारि माया पेंशन माया बाहाय रक तो वाइसफान ओंया फेबासिनि एडिसि वो हिंके अम हाय बसरो वाइसा वाइनि जेखफानो सैलारि रक माया आं बाय सिनि कर्मचारि तंनाय र सुदु सिनि एडिसि नि कर्मचारि सिमिया सिनि एडिसि वो डेपुटेड स्टाफ बतंगो स्टेट नि जरा टीसीएस ऑफिसर फाइनाय आईएएस ऑफिसर फाइनाय बासिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट रो चाकरी खायनाय रो निनि सोशल वेलफेयर सोशल एडुकेशन रो चाकरी खायनाय रो बरक जतनो डेपुटेड स्टाफ अर्थात बरनि एमप्लॉइज स्टेट नि सुदु सिनि अरो डियूटी रनानि बागै बरनो डेपुटेड रखाहायसि नगे अरो जागा टेक्निकल इशू नि कोनो प्रश्न करे जे सैलारि बर ओसिरो होया हायसि उलो पहिलाव आं भिडियो मेसेज रखा जेसिनि सैलारि माया आं माने बनिपरि महाराष्ट्र रखा पॉलिटिकली प्रेसार ngoi ते एमप्लॉइज जरा तंनाय र बरक बाहायनो प्रेसार रवैसे फाइनली बरक फंड रिलीज खाय अम टेक्निकल इशू टिशू बाहाय मंगसा करे टेक्निकल इशू बाहाय खेंनाय बा जे सुनो रां रय होला हांके बो हाय हाय पेने द ती आसे बैंक रो इंटरनेट नि प्रॉब्लम रो हांके हयतो 2 घंटा 3 घंटा रो डिले ngoi माने फेबा अम हायके 6 तारिख जरा डिले ngani कोनो क गया सैलारि माखा 6 तारिख चिनि एमप्लॉइज रो nge asa kuduk to technical issue ngani ko gya सारंगा के बेलाय ना हमबाय जों बायकर हमबाय आंखान रगनो खाना सारने खुगो तिनि नि बाइक रैली बसक नायथोनि बिसिंते खलायसा का अब ता एकलाने बरकनि ककपिर मंग ते बु फाइनान्शियल रग तंनाय अब बागै चिनि खरां बायकर गै तंदे आंनो लगो सुपर्णा जमातिया बेलाय हमबाय Local MLA Manav Debarma told Chini Khorang reporters that the massive attendance is a direct testament to Bubagras Thansa and proves the party is fully prepared for the ADC polls. Kake sir main sungmung ban jeng lai sinai dini ni Tipra Motha bai tu dul jak dini ni je bike rally tamu nahar mungno nahar ruino dini ni bike rally khlai jak khana sini bike rally no norok khana sini Thansa bike rally o Thansa bike rally bisingte sungphungnamu jongo Thansa tongai duagana logei duoi sini manthai mana bagai o sini nahamung যত লোকরনো সাইনেমো জঙ্গ কমামা বড় কমামা লামাতে চিনি থানসানা সেবাইনা নাयो ও যাত থানসানা बायतै आबागने जों दिनै बाइक रेलिनि बिसिंतै जों फुनामो जों जे जोंनो गंमा लामातै सेबायना नायदि सिनि थानसाना सेबायमाया दिनै रेलिनि बिसिंतै जों একটা যত লোকরनो একটা মেসেज नामो जों हामबाय दालबेदाल बदल होने बखाते साजागै तंगो जे 28 ता सीट तो बनाय ते दालबेदाल कौर साजागै तो होन खाके तिप्रा मथाले ओ इलेक्शन बसता सीट तो बय कपलायङ न 10 टा बाइक रेडी खरे अब कोन अंग करे सन्देह करे तिप्रा मथा ताबक जे सिटिंग तंगमानि जे एमडीसी तंगमानि
Aman sai tebo tini kabangma seat by tebo sini plus ngai koekta seat sini yago kri tongma duiha 21 sini election no tini kabangma seat no sini yago sopai nai election ke no tini srai saimanai je bujaga tong hawa nai di param je thang nai di norok haboi norok yang thanai norok nungnai lukurok yang digi tong borok jotono thancha buang logi tongo jesukbana kok sadi lukurok je dofane bagi samong khayo je samaj je dami manan bagi je kok sawa bin logine public lukurok tongnai ni wansugo je amang nungnai rok sudu political phajane bagi bongni sakcha hamkane bagi simse borok nayo bongno lukurok logine gala kangke ADC election paiman ya golo manifesto tam tongno sini to ekta no sini thanta tongnai sini permanent solution sini gerate palen aborona sunana ni কিন্তু gerate palen जों सानै दंगो ताबक जरा सेंट्रल गभर्नमेंट दिनै भारत सरकार कोनो स्टेप नाया महाराज भाई मेरे मुभमेंट खाइमा भाई दिनै भारत सरकार बन रिंगी तालगे एग्रीमेंट खाइका ताक पॉइंट इम्प्लीमेंट खाइने कोनो नुकजागिया का आबनो न जों खुंगानाया थांजा दंगै जाते सिनि इम्प्लीमेंट खाइने जा सिनि बर हांगरनि बागै सिनि मानथनि बागै आबननि बागै न दिनै ताबक जे मने सिनि जे नाहामुं आबन तंनाय सिनि मने फत्रा आबन तंनाय गोबांमा बरक सावै दंगो जे टिप्रा मथा खामानि बिसिबा अंगै थांखा ताबक खानो हाय इलेक्शन सफाय दंगो तफानो जे बरक कग्रमानि रोमान्स क्रिपो जों ग्रेटर टिप्राले नों आबरक न गान्दार फानो थांगै मानियाखौ अबने माननाने हनखांकै बुसखांने उलो मादा माननो मानिया अब गोबांमा कक सोंमुं फायबै दंगो लकरने बखाते अबनो ताम जे सानाय दं न बंनो स्रा स्रा सोंनायसि रोमान स्क्रिप्ट नाय साबो सामेरक तो बरक रिमाया तिनी जों दाबे सान दङ रोमान स्क्रिप्ट ता कंमा दाबे ते जे खाय दङनि किन्तु रनाय साबा जे रनाय रिमानाय बरक से किन्तु आबनो अपोज खायो विरोधी खायो आरे दार जाते केनिनि जे निनि रिमानाय जाना नरक सोंदि रोमान स्क्रिप्ट तांगे रिमाया रोमान स्क्रिप्ट ए सिदुनो फुनुगै दङ किन्तु स्टेट गभर्नमेंट नायखाके सिनि रोमान स्क्रिप्ट न आबनो रिमानो किन्तु सोंथ साया तयाको जोंदा ताबक जरा रोमान स्क्रिप्ट हिन्दी दिनै गोबांमा जे डिमान्ड दङनि आबो तैथ जों ताबक सिरिखंगै दंखौ किन्तु जे नाय सिरियाके जों तामखाय तमानो जों बकाथिया जों माया सागनो सिरिखक दंनाय दा बेखाय दंनाय सिने एकटनो सानामो जों लुकुरकनो थानचानि मारि थानचा दङनि आबो मांना थांगलाक सिनि थानचानि मुकुमो मानजाक अमाकेनो गोबांमा बरक आगि कक साजाक सिनि TTAADC मांगला खनिना गोबां बरक तुला तिनि बायथांग नुखा किन्तु सिनि बरक रक अजरा थान्द दङ बाय तिनि TTAADC मांका आबस तबानि फल आबरो गोबां बरक कक साका तिनि अमाकेनो तिनि चयलम सीट तिनि सिनि रिजार्व सीट या सिन बरक बासमेया अमा सीट दक तिनि सोंमांका आबनि कारण थान्द दङै बखाबाय ओइ चिरि खगै मानथने सानमत सानै तंबाय सोंमानो तिनि अ रोमान स्क्रिप्ट रगबो तिनि गोबांमा सिन डिमान्ड रगबो तिनि सोंमानाय जों थान्दा दंखौ सोंमानाय थान्दा करिखामाया ओ रनामु जे बागैनो सिनि बरनो याक्तिनो गोबांमा बरकनो सोंनो सोबायै जाते नामु जे रक थाय दंगो किन्तु आं बिश्वास सिनि बरक थान्दावन दंनाय आरो सिन दाबिनो जों आदैखायनाय सार बेलायनो हामबाय आं कक सायखना हामबाय आंहा केनो रनो खाना MLA मानब देबर मासारनि खुबो बताम सावै खाना का अब त एकला नांकुक माने कग्रनो जों सिलायनाय हानि बगैनि सया खलाबि चिनो खरां बाय खरंगै दं दे बेलायनो हामबाय In his fiery speech, EM Ravindra Debarma declared that the rally was just a preview of the final match of 2026, boldly claiming that the opposition BJP would be reduced to zero. Dewan hati osung phai sokpai laika puilauno tinini chinimo bike rally no musang renani bagai Chini Bishramganj Montri Bishoketu Deborma CM Purnochandra Jamatia Tai Chini local MLA Bishojit Koloi Manav Deborma Tai Chini EM Suhel Deborma MDC Chini EM Runal Deborma Tai Chini local MDC Bishramganj Uma Shankar Deborma Tai Ganesh Deborma no khoboi joto Chini leaders no belai belai hambai tini o bike rally ni simino जों
2026 ni final match जों तिनी फुनुगुइ रिखा जरा आताई छिनाई रक तिनी नाई थांदे आताइसेर मध्य बीजेपी 0 अमाहाय कैनो सारा त्रिपुरा राज्य जों तिनी बाइक रैली मास रैली ताई जत्तो जागानो तिनी अमाहाय कैनो सलि थांसिनाय खाजानि ताखक ताई बुकुक जों आप तो चीनी मे मास पर्यंत विलेज कमिटी नि इलेक्शन पर्यंत जों फाइनल मैच जों थंगै फनकनाय जों नुखा बरं न कयेक दिन आगे जों नुखा बरंनि मात्र 22-23 टा बे बाइक आदिनो आनस नुगैसे सै फुनुकते रहाखिनि चीनी और 3000 नि ऊपर बाइक तामुक पर्यंत जों कोनो बिरोधी रंग जों सै खाय फुनु गया नरक हाय अशोक तलानी बड़ गया बड़े बागे खाजानि ताखक बुखग्रक আমি বলতে চাই মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি যতই মিথ্যা কথা বলুক না কেন এডিসি সম্পর্কে আপনি যতই কুরটনা করুক না কেন এই 2026 সালে ত্রিপুরার জনগণ হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ সবাই মহারাজের পক্ষে হয়ে বিপুল বুথে ত্রিপুরা মথাকে জয় করবে এটা কোন ভুল নেই বড়িবাগে খাজানি তাকো বুখরক বুসকাঙ্গ সুংতায় মারাক নাই রাং পুষারি নাই অনেক নেতার রতলাং মানো যে বরং নেতায়া বতাবো গারো থাঙ্গি সাইতেরো হা উল্টো গই থাংপানো পৃথিবী উল্টো থাংপানো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মায়াফো উফ ব কয়দিন কয়টা জনসভা বক্তৃতা রেখা বরক লাচিনা নাংমানি বসুক কুটি রাংমান খানों रांबाय दफानो दफाल दे नों बता पाइजाक दे दफाया करगलाक दफाबाय गाद्दारिता खाय दे रांनि दापत आसुकदा रांनि दापत ओ रां नों थैप्रो नों लगितलाङै मांलाक अबथायजों नों मुयतो नारेक दे दफाले तंरोंनाय नोंले कमरै थानाय बडे बागै फायदे जों जत्त सिख्लारक बबाग्रानो तेबो फानरेनाय बबाग्रा नगा सुगुई तंगिया बबाग्रानो किरिजागै तंगो बबाग्रानि वारियार्स रक नरक जत्तनो खरकसा सोल्जार सैनिक आहायकाय बसकांनि 2026 नि निर्वाचनाव चंमारिओ जत्तनो जानि जानि एलाकाओ हपं सापं ओ एक मास नरक थुनानि चानानि समय करै नरक खामा सिनाय तावनि बागै दफानो फियगनानि बागै दफा ताबो योग्यखौ तागो जों थगब जागै तंखौ तागो जों पाइजागै तंखौ किन्तु ट्रक ट्रक जतन साइमानखा बनि बागै बुसकांगो खाना बिचन्द्र मनो आबनि परे खुवाय आबनि परे वेस्ट जों फटोगैरिनाय सिख्लारक ताबुगबो केबाय करै जारा गाद्दारि खायनाय रक बरक सिमिसे एकमात्र बक ओ रांसानन जागा तंगो बोबाग्रा बाय त्रिपुरा सारक जत त्रिपुरा से सिख्लारक बोबाग्रा बेन तंगो आबरो जों प्रमाण खारिना बागै जतन नरक थांसा गै फाइबायदि होनायानि कगर पाइखा हामबाय खुलुमखा MLA Bishojit Koloi announced that the momentum would not stop here. A massive mass gathering is scheduled for March 14 at Khumulung to be organized jointly by the West District and Sepahijala District units of the party. सर डायरेक्ट कॉग्नो सुंसिनाय तिनी जे बाइक रेली खलाइजाक माने मेन ना हर मंगतामो बले हम चिनी मीडिया रखनो तिनी एक्चुअली चंगबो चिनी डिस्ट्रिक्ट वाइज ताबुक चिनी बाइक रैली निबागै जों जत जगह अनाउंस खाइजाका चिनी टिप्रा मथानि अंगै गाम तिकेनो प्री शेड्यूल खाइनो तिनी जों चेंखा चिनी सेपाजिला डिस्ट्रिक्ट नि अंगै जोंरो तिनी चिनी नासिक मुं एक्चुअली दुइटा दंगो जे चिनी पैलांखा चिनी बसकं 14 of March चिनी खुमलुंगो मास गेदरिंग ना थाङै दङ आबो स्पेशली सेपाइजला बाय वेस्ट रमिनो खाइजाकनाय चिनी खुमलुंगो चिनी बसकांनि अंगबो 14 तारिखो जों आबनो प्रचार खानायनि हिसाबै जों दिनाव खायो ताकाइसा जों अबो चिनी बसकांनि एडिस इलेक्शन ताइ चिनी जे दिल्ली बाय एकर्ड अंगमानि अबनो तिनी गोबांमा बर' गोबांमा बेस कक सालाय दङ
tini bo jeng sai tongo chin bo bagra sai tongo jeng je Delhi bai je agreement angmani o je agreement jeng tini bo uklo gong slo yaku karon jeng siwo Delhi bai je agreement angmani obo chini bo bagra tini sana thanga ke almost 2 years kai thangka kintu Delhi tini sono agreement fulfill khaya kintu oro jeng nugo tamni bagi tini angya hangka ke Delhi bai je fro kok sana thang porong ke chini oro ni kisu tiprasa neta rok jeta national party khaine rok boroni kebeng mungsung nugui tongo continuously brok chini samongo kebeng ui tongo omo ani ko ge obasrai sen rong media ro bu nukna tamni bagi himale tini sawo brok कुछ न कुछ देगा मनी हाँ वो कहा गया निशंगो जो तिप्रा से एकॉर्ड हुआ वो क्या हुआ आमदेरो कम संजागई तंगो किंतु चिनि जों साना थांगो जों सानाम जों खमसि दिनि बुबाग्रा केंद्र बाय मिलुवे त्रिपाक्षिक चुक्ति खायका त्रिपुरा सरकार केंद्र सरकार ते तिप्रा मथा हिसाबै जोनो जेब्रो कगनि रहका जे एग्रीमेंट खायका तिनि तांगि ब्रो इमप्लिमेंट खायाबो तो जोनो तांगि संबा जों तो ब्रो संना क्लाइबले जे नरक जोनो एग्रीमेंट खाय रहरमानि जे जों गसे पेमेन्ट चिन्ता बोलुंखा ताबनो जों थकायो जों तो नन थकायब्ले नक जों थकायब्ले गाबोन बागैनो जों सानामो जों तिप्रासा नेता रक न तिनिबो जरा तंखो तिनिबो तिप्रासा रक एग्रीमेंट नासिङै दङ इमप्लिमेंट खायनायनि बागै दिल्लीनो जों तिनिबो बिसास खाय दङ किन्तु तिनि जों अ बिसास खायन थांतनि किनो अ लोकेलनि जारा तिन थानाको जनजाति मोर्चा खायने स्पेशल चिन नेता रक कयजन तिप्रासा दङ अब्रक तिनि कन्टिन्युअस चिन बुबागान अटैक खाय दङ जों नांगो जों तिनि फोना मुसुङो तिप्रासा तिनिबो चिन बुबागान लगे दङ थानसान लगे दङ अब स्राय स्राय तिनि अ बागरेलि बिसिति न नुगु माननाय तिनि सुरु चेक मात्र चिनि अ सिपाजल डिस्ट्रिक्ट जों खायो गै बसकांगो चिनि आं कयने लुकरानो जतनो चिनि बसकानि 14 of March खुमुलुंगो चिनि मास गैदरिंग नाय सिपाजला ताय स्पेशली वेस्ट बाय सिपाजला तै जों अ मास गैदरिंग खायजाकनाय आम लुकरानो आं म तिनि ननि न्यूज मीडिया ति सानाय आं जत तिनि चंनाय रक जों आदिनो मास गैदरिंग खाय जों फोन आंनाय जे दिल्ली रक न जों फोन आंनाय बसकान 2026 TTAADC इलेक्शन तिप्रा मथाना कालेक्टिभ सरकार गठन खायमियाबो स्राय स्राय जों तनु नुगुइ दङ इभेन बाक्सा बरक साइ दङ 28 चिनि मन्त्रिया साइ दङ 28 30 बुइन दङ थांगा किरु तिनि जों नुखारो तिनि खे जों नुखा ताबोखो जों नुगुइ दङ जेता 28 जों 22 থেকে 24 ता तिप्रा मथा सिट्टु बय सरकार गठन खायाबो स्राय स्राय साराति मानबरक सायमनै दं आनबै जों आमति जुमला रगो आमति दालाय कक साने जों पयत खाया जों खै ताबो सावा जों अन ग्राउन्ड जों फुंनाय हेसि जों अन ग्राउन्ड जे फुनुंनाय नक थानाय नुखना चिनि माननीय मुख्यमंत्री जे रुत्सु खुमलंगो स्राय स्राय नुखा जे बरक तुइ फाय क्याबो तो माने तामन छानाय 700 থেকে 800 টাকা খানা কিন্তু আর যে 700 800 মানে বিসিংবো যত দিগনে ওয়ানজি কানাই রক যত এডিশন ফাতানি হানি বরক গবস্রাই সে নুই দङ অমহাय म बर जे सामानाबो कोनो कक गासिबो नांया आतासे कक साना मुसुङ आं तिनि साना मुसुङ मा खमसे तिनि जे TTAADC नि एरिया सेकजागै दङ जे 6 शेड्यूल एरिया तिनि सेकजागै दङ अमनो अ बिश्रामगंज एरिया तिनि आं सानमसगो जे जरि तिनि तिप्रा मथा जरि TTAADC हापं करि हिंकै जों अ 6 शेड्यूल जे जागा सेकजाकमनि जे नगर पंचायत खायमनि अब किन्तु सायमांगला खाम तिनि एकमात्र रिजनल पार्टी तिप्रा मथा TTAADC हापं चालौ दङ किन्तु बरक NOC नाइमे आंनि दङ किन्तु अमति बिगत दिन अमति खैनो आगे बानफ्रन सरकार दंफ्रो स्टेटआव बानफ्रन एडिसियावबो तिनि CPM दंमोन यागोलो ताम खायगाबर गोबां मात आमति खैनो 6 शेड्यूल एरिया न NOC रिवै सेगिनाय खिका गाम वइन जां चिनि तिप्रा सरनो सानामु संगो तिनि तिप्रा मथा दङसे एकमात्र चिनि जों सेबुङै दङ ते इन फ्यूचर चिनि जे ग्रेटर तिप्रा लेनि अल आमन तिनि जों हिमै दङ तिनि जों डाइरेक्ट फान्ड सानो मबो कासे ग्रेटर तिप्रा लेनि अमो कासे पार्ट हाइसि तिनि जे जों ल्यान्ड रा छानै दङ मबो कासे ग्रेटर तिप्रा लेनि पार्ट ग्रेटर तिप्रा लेन हाइनो हटासन फाइरि फायाब्ले ना सेपारेशन हाइनि फायाब्ले कासे पार्ट चलि दङ हाइसि म अनगोइं प्रोसेस चलि दङ आंबै आं खाजन ताखुते बखुसन नरना आं मन सानामु संगो जों बखा बायने कोनो कुरै जों बसकांगो ताइबो कराखाय थानसाखाय जों मा फुंनाय हाइसि अबनो एकमात्र पॉलिटिक्स हाथियार हाइसि केबे बुलाय तकलाय जों अर हासेगिनाय मिया पॉलिटिक्स जों मेजॉरिटी मा फुंनाय चिन थानसा मा फुंनाय हाइसि अबन लास्ट सॉल्यूशन हामबाय Party spokesperson Rajeswar Debarma addressed the significance of the recent tripartite agreement, emphasizing the party's dedications to the people's mandate. Hankake जों साइमनो एप्रिल तालनि पुलानि हाजिबानो अंगनानै थांगै दंगो ADC चंमारि आवन बागैनो दालबिदाल बदल रक साखथारमुनि बिसिंतै सागनि बदल न तैवै सालब्रुमनो नखरलायजाक आबो हायकेनो दिनैनि सालो बो तिप्रा मथा
party by Toydolza Kaisa bike rally Klaizagnane Tangi Tango Dewan Bazaar Simi Bishramganj petrol pump zara Ovono Tibine Kok Taisa Tiny Salana Tipra Motha spokesperson Rajeshwar Debarma Sarbai Sarnopula Lamsugo Sin Corona Hambai Lamsu Sarno Sangan Musugo Tinin is a bike rally Tongmane Amoni main motive tamo Tini Oro Omodawan Hati Norok Simono Sepahijala District headquarter ni Ghana nomo or down Hati in Simi Tansani bike rally in Tini chung side 4 flash and choose Klakya Kanabo Gnai এরপরে শনি খোয়াই এরপরে লেম্বুসরা থেকে খোয়াই চমনি 4 লোকেশন চিং 12 তারিখ ধরা তিনি 9 10 11 12 চিনি পলিটিক্যাল চিং ডিসিশন রাখা এর বাদে তো অ্যাক্রস দ্য স্টেট চিনি প্রোগ্রাম তঙ্গ অবন চিং ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ তাই কনভিনিয়েন্ট প্লেস নাইনে চিং ও 4টা লোকেশন চিং থানসানি বাইক র্যালি খাইনা ইলেকশন অ্যানাউন্সমেন্ট ইসকা তিনি ওকে আমো Sepahijala District headquarters bike rally khlainai obo chorilam amteri golagati ADC constituency tai Takarjola tai partly Pakarjola Janmajainagar tinta ADC constituency ni o uthumlai mungtini oro o bike rally participate khlainai obone asol message singka election sigang sing Tripura sarok thansa dorkar abone sing peace and unity Obono sing bubagrini direction by guidance by peace and tranquility tai unity obono sini main theme o bike rally ni asol nasimung tai bini kok lam pirmani mo program sir Kubuni bodol ke sawu tabune ADC chong mariwa 28 ta seat to boy apply angnai hanai hankang kai nor ni facing te inke busak seat to boy apply angnai hanai mato Sing Simano je buskangni chongmari mo ADC ani final electoral roll publishing nai on 13 of this month tini to 9th tai 10 11 12 13 go 13 no chini ADC chongmari ni bagi nai electoral final publication nai boni pore election commission mane state election commission ADC election ni bini time table abo proclaim khanai ba announce khainai जों खागो जे टाकलायनि मचंग मारि significantly no bobograni leadership chini Tipra Motha chini symbol to pineapple amotui ba anaros all symbol kaham ke big margin by bibino DC constituency o जों जिदिनाय जों साना थांगो जों 28 ta ni bisingo जों not less than 25 constituency o जों lead खायनाय टाकलाय chini performance ta better नाय हानने हचेरि 28 out of 28 kok sawinai abo borong thane muni jaknai ekta stock ngi laughing stock ngi nai abo jara sane rok abo jotoni siuje borok kuno reality o ground reality o kri bon bagino aptike thauka kok samani aborok chungnugo social media bondugo bongni political rally political program rogo chungnugo এবং বড় পার্টিসিপেশন বরক নে যে হামজাক মানে যে পার্টিসিপেশন বেলাইখানো বড় রকম পার্টিসিপেশন কম আবো সুনুগো স্বয়ং রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ রিসেন্টলি কুমুলুং যেটা এডিসিনি হেডকোয়ার্টার বা এডিসিনি ক্যাপিটাল হিনমানো আ কুমুলুঙ্গ ব রুট সু খেনে থাংপুরো আরে পনি 300 রক বরকং খানা 300 বরকচুন আবংয়া নং থানিও তো ক্যামেরা অলরেডি আবো কাভারেজ খানা বন্ডি খাইজা খানা কারণও আইসাস খাইমানো যা পাবলিক রক totally discontent over the performance of the present government led by BJP. Okay, especially BJP ni poreno more confident kurikya. Kasungto on the basis of the Tripura Accord, but Tripura political rights, political power, constitutional rights. Abono tuiche sungde BJP by tactfully, but strategically sung bor by electoral alliance kleba government tongo. Apart from that, chini main nasimung kha chini Tripura ni entire indigenous people ni bini survivability existence ni sung politics klai. Tini BJP center tomoni baginai sung bor by government tongo pa electoral politics o kintu bor by sung alliance ni kuno kokri. Provided borok chini borok ne manthai sokra ensure khlai kase. Sung last 2 years sung nukha borok sudu agreement to ba Tripura Accord ruinai borok tinia khana 2 years already lapse clear ka pass clear ka abo suni boron bukhato hard abon bagi jara tabu
Triparasani hamkrani bagi Triparasani fundamental rights constitutional rights ni hindrance khai tongna rongkha jara sukol Triparasa jara BJP khai tongna rok borok sungno chini manthaino borok abono অবরোধ খাই দङ বাধা খাই দङ অবশ্যই মেসেজ থাঙै দङ গাজী বুসকাংনি ইলেকশন বা চং মারিব বড় কোনোদিন 3টা সিট পাস খাইনেসो बं थानिव दम बायरिंनाय आबो बरकनो जों मेसेज नामो जों तिनरनि बिसिंतै जों बगरा नेतृत्वे 25 सीट आउट ऑफ 28 अब एकदम इजिली जों स्वीप खालायनाय ताकलायनि म चं मारिव Engkake te kaise ko kasawi phaiphio je Tipra Motha bai BJP song ekodo tongkhang khalai sab opposition sab rolling kuno sabu simanlia kaisa koksil salaimani bising toisi haino kok kabangman asaibai tongkha via alliance fu tofano si kabangma kok kasaja kaisa kok no kebengai hanai gubuni party songbu kok phaimani kok abo sok phaibai tongo abo ke tam sang abo thayung saithang ka kisa bui allegation jasbang khaitong tini cheng chini mantai shoktai chini baru ki hala munista jonojati gusti entire Triparasa indigenous people ni baginai tini center o BJP sarkar tomone bagise sungto borok baina accord ma khlai accord ni condition bai sing borok suna request khlaika government to sungno talangkha gesini dabu duijon minister tongo sing government to tongo dabu kintu government to tongkhano borok bai sing ekta condition condition dabu Triparasa accord মানে 2024 ni March ni 2 tariko accord sign manta ga home minister bai nungla abo desh ni swayam home minister Amit Shah bai nungle ka bo nijebo media no nungene bin official announce khlaika je desh basino saka singcharno saka je Triparasa under the leadership of Maharaja Pradip Bikram Kishore Manikya Burma the founder of Tipra Motha bini signatory aro bikar uncle sini president ni signature tongo tai minister honorable Onimesh Deborman tongo tai other hand to tongo nini government of India ni home minister ni joint secretary tai state ni chief secretary in presence of Professor Dr. Manik Shah Tripura chief minister who Tripura travel bar minister takesa minister tongo je BJP ni Shorik Dol IPFT ni minister jeta Shukla Chora Nowatia so abo to sini boroni manthai ni bagi sing borok bai atan mango tai kono political platform jeso je sarkar tung je platform je party babaino to sing electoral ari accord ma khainai ai accord abono min khlaya je borobaino sing politically electoral alliance na ni bagi nai কিন্তু condition situation arise khlaika apro sing time to time discussion khanai but this time sing kahban siu je BJP rok sing no dukari tongoni kalai tongo je borok kok mani kok no borok maintain khlaya bo rakho gya ka 2 years tangi na tongba parliament to bor majority number tongo so that bor kaham keno sini Triparasa ni bini political power constitutional rights nan thanga kata abo to 6 month ni byabar se 6 month mo nangya special session nungui bo rimano kenu sing bukha korok khe chini bubukra bukha kolok khe patiently bo dabuk nasing tongo কিন্তু abono election sing poriskar sing marne chini Triparasa thanchani chobawo bubugrano bini yakno tebo strengthen ma khainai jara dabuk sini mantai shokteno BJP o join khlainai jara kasuna nai tonai rokno sing mukham jawab marnai ekdom nini ekdom befitting reply marnai aboni bagi sing toyer tongnang nanai buskang chong mariwo sini entire Triparasa rok boro already decision nai tongha boro promised boro semai tanga place khlai tongha jeta buskango bobograni yakno strengthen khaine tabo aboni bagine sing saimono bibinno jaga sini dauk sing prachar thangka miya sabrumo thangka ei pore sandir bazar thangka sob jagano public ni je respond এত enthusiastic একদম মানে পিক বরং যে স্পিরিট আবশ্যক নুগো আন বাকি বরং যেখানে বিজেপির প্রোগ্রাম খাইদি সেরকমভাবে বরং রেসপন্ড করে অবনো যে সিচুয়েশন কক সাই দङ যে বুসকাং চং মারিব বিজেপি আরো চেন খুব ইচ্ছা নাই আবো পরিষ্কার বড় একদম ব্যাডলি ডিফিটিং নাই ও বুসকাং এডিসি চং মারিব Buskangni edisi chong marini jodi se buskangni edisi chong maribo Tipra Motha apply hingkangke manifesto tam tongnai manifesto sing election nai sing to chini constitutional rights ma chini choba sing ma khainai ar sing joto rang tomane abono manmani budget di bisingo sahkar rangno sing properly utilization khainai josuk mancha sing good governance khainai ni tabuk je current tomon sepan tab better
गभर्नेन्स होनानै आबोनो सिनि कमिटमेन्ट दंनाय लुकोनो थानायो जों त्रिपुरासानि बागै पलिटिक्स खालायो त्रिपुरासानि हामक्राय त्रिपुरासानि थांगोन बागैनो त्रिपुरा मथा बुबुग्रान लिडारशिपो म त्रिपुरा राज्यो दाबो पलिटिकल प्लेटफर्म काजे सिनि वानसुकमा देबरा याग्रा करै एकदम स्ट्रेट त्रिपुरासानि हामग्रान बागै म पलिटिकल पार्टी वन बागै जों त्रिपुरा सरकनो आपिल खायनाय मुचुं अन बिहाफ अफ महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा जों जतदिन सिनि त्रिपुरासानि फंडामेंटल राइट्स कन्स्टिट्यूशनल राइट्स पलिटिकल राइट्स अब मा एसक पॉइंट जों बुबुग्रान लगे मारनाय अब डेमोक्रेसी वो जों सिनि म पलिटिकल जतदिन राखनाय ततदिन न सिनि इम्पोर्टेंस मानाय आर केंद्रव तिनि बिजिबि तंनाय खना एकटा दल फाइनाय किन्तु सिंह तो सिनि एक्जिस्टेंट सार्भाइवल बागिसे ग्रेटर त्रिपुरा लाइन नि बागै अनेक बरक दाव कक्साव बुबुग्रा कोन दिन छायको आं ग्रेटर त्रिपुरा लाइन आंनि हानिनाय ग्रेटर त्रिपुरा लाइन बुखा बिसिनि बुखा बिसिंगो जतनो अब दंगो बुबुग्रानि बुखा बिसिंगो दंगो बुखा बिसिंनि कुनु दिन बो खिबिवि रहायाको अब कुनु समय जों बिनि सोशल मीडिया बनुयाको बिनि लाइव कक्साव नुयाको काजै कोर्ट डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लाइन जे स्टेट होड अब सिनि कोर्ट डिमान्ड अब खिबिवि जों कुनु समय जों फाइट खालाया बुबुग्राबो कुनु दिन अब खिबि फाइट खालाया त्रिपुरासानि अ हायुङो हरक्तिसे तंनानि म चबा अब सिनि त्रिपुरासानि जे अ मानथाय सकते मा एसक पॉइंट चलिनाय पाइथा कक्सार रोमान स्क्रिप्ट न तैबि टिप्रा मथा सं पॉलिटिक्स थंगै दंगो हिनमान न केताम सानमसो रोमान स्क्रिप्ट तो नाय दाबो थंनाय तो बीजेपी से उल्टा पुल्टा कक्साव बर इंग्राजी तामो रोमान स्क्रिप्ट तामो सुबुचिया बांग्ला बाय हुनो तीनो जल इंग्राजी बाय वाटर हिंदी बाय पानी इनके सिनी ओ त्रिपुरा राज्यो जों जे रोमान स्क्रिप्ट सामनि आबनो इंग्लिश रोमान स्क्रिप्ट बर आबनो सुबुचियाखो बरनि कयेकजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एडिसिओ बर ताम सानाय बर के कुबुकुबैना सुलाना कायदे राजनीति खालाया अब बरनो जस्टिफाई खानाय बरनो कबनो मुजुङो रोमान स्क्रिप्ट न इंग्राजी स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट अबनो बर बुचियाको ओके बर कयथाम पलिटिक्स खानाय बर की जुग दङ जे बरन थानि बुट सानानि गे तिनि एत बছর जे रोमान स्क्रिप्ट सिनि बरन बागै सुइटेबल सिनि बरनि बागैनाय कुसु कानाने लेखा पढ़ा श्रिंटाने वो सिनि कक जेटा आसल जेन्युइन जेटा सिनि ककनि जे प्रोनाउंसिएशन सঠিক भावे सलिड फैमिनी ताई इंग्राजी माने रोमान स्क्रिप्ट अब ग्लोबाली से एक्सेप्टेंस अब स्क्रिप्ट बाय जे कुनु बसं बसकांग आगुक मानो आर त्रिपुरासानि आगुक थानानि बेबले होके अ सबका साथ सबके विकास साने रक भाके रोमान स्क्रिप्ट रिदि कक साबा जों अबनो कक सानमु जोङो बुबुग्रा नेतृत्वे 2026 तो जों एडिसि सेकेंड टाइम पावर अफ फाइनेनो 2028 बुबुग्रा नेतृत्वे राज्य जों सरकार गठन खालायनाय बुबुग्रा चीफ मिनिस्टार नाय जेदिन प्रथम सेशन नाय एसेम्बली प्रथम कैबिनेट मीटिंग नाय अदिनो रोमान स्क्रिप्ट सल्यूशन सल्व नाय आर एडिसि जे रां रहायां तमनि आर रां बहायनो फ्लु नाय एबाबे त्रिपुरासा बसकांगो कुसुगो थांमानाय ऑल राउंड डेभलप खालायमानाय सिन त्रिपुरासर इन ट्रू सेन्स जों डेभलपनि सामंगो जों याप्रिसे माने एबं त्रिपुरासर डेभलप बुंनाय बलायनो हामबाय सर हामबाय हनगागन नरक नुगैमान खाना तै खानावैमान खाना सारने खुगो बतम साइ खाना रखा अब त हाइ खलाइबने तैबो कतर लिडार्स रक बाइसं कक्स खलाइबने साइ टक लाइबने अबन बागने चिनि खरां बाइ करंगै तंगदे आंदोलन लगबो सुपर्णा समाति The rally concluded with a thunderous display of unity, leaving no doubt that Tipra Motha remains a formidable force in the hills as they gear up for the upcoming electoral battle. Bubagani lamao hansani jobao Bubagani lamao hansani jobao
Hankake norok Chini Khorang channel li chai tok mani bishing te norok nogoi ni man khana tini ni je Tipra Motha bai songsajak bike rally belai ni nai thumni bishing te ni bike ka boroni kaisana na hormong tong kasang ni bishing te buskang ni election angthu hanai jeng saimano joto bodol rok no buskang ni election no buskang mo toni boino sangori khawai no kharlai jak sak ni kokno pirna ni bagai obota hai khlai no tini ni shalo bo Bishramganj Dewan Bazaar ni simi Bishramganj petrol pump jora bike rally khlaijak mani in kaken doro nugoi ni man khana gabangma leaders rok ni kok samani bo CM no khoboi te bo MLS rok ni kok samani rok rok nugoi ni man khana sini khorani bishingte obota hai khlai ne dalbidal kok pir mung ron ni baskango tubui phainai sini khorani site of mung bai khana sone obota hai khlai ri salbrum no Buskang ni edisi chong marino buskang go toni woino kokpir jangnai dalbidal mothani ba khaktei abono sai tungnai norno phono gani sung Chini Khorang ni bishingtei bat bagi choya khlai woi sung bai krenggai tong di salbrum ni update norno buskang go sung tubunai ang norno logi superna an logi wo boyar probir thambai Reported by Suparna, Boyar and Prabir from Bishramganj, Chini Khorang.